Let us progressively on that each of us will not be scheduled. Now we have उपस्थित अछंती आमर विधायक महोदय श्रीयुक्त सुदर्शन हरिपाल महोदय वर्तमान तक अनुरोध करी मंच सम्मुख को आसी उपस्थित समस्त छात्र छात्री को संक्षिप्त संभाषण समस्ते भल समस्ते किंतु मत निद लगुच मैं रात शुई नहीं मत भल आसबार नहीं दिला किंतु छुआ मैंने जन्म तेज मैं पाई जहाँ है अच्छा आज आम जेनटा जहाँ लिखा है लेट्स ग्रो विथ नेचर आम समस्त प्रकृति दान हाँ कि ना हमको किए बोले प्रकृति बोले प्रकृति जदि नष्ट हो बोले आम भी नष्ट हो हमको प्रकृति को बचावा प्रकृति कहला आम कहाँ बुझवा सीधा साला जीवा गछ कि नुहे गछ आमको भी बचाऊे माटी को भी बचाऊे और सब के बचा के रखुचे जब तो पृथ्वी आरंभ होगा निहाती भाव गछ फास्ट होगा बोली आम भावना हाँ कि ना तुम ऑक्सीजन नौ कि ना किए देसी किए ताहले गछ आम जीवन बचाऊे ताहले सबुठार मूल्यवान केटे नहीं सबुठार मूल्यवान काढ़ा तुम पाठ पढ़ो काढ़ा पढ़ सबुठार मूल्यवान काढ़ा क्या मूल्यवान बोले कह कहीं ना जाने और समय को बढ़ी किए समय बड़ भाई किए जीवन नुहे एवं मुझे भाषण दूचा धर मुझे मरीगली जीवन तो सबुठा मूल्यवान आ जीवन के बचाव आमको कण कर पड़वा हाँ मैंने आसना से भावु जे मोर छुआ सुरक्षित जाओ और सुरक्षित घर के कि तार आम जीवन सुरक्षित जीवा और सुरक्षित आसला बोलिकी माँ बापा चिंता कर आम कभी चिंता करें दौड़ते बोला गाड़ी मोटर आज समय मन रख जे समस्ते कौन निज जीवन को बचाने आम चेषा कर आम सुरक्षित रहा देखो आम समय सुरक्षित रहा नेचर को बचा फास्ट लाइफ देन जहाँ बचा कि बुझल माँ बापा कथा मानब जेनता पठौन हेन्ता तुम रिटर्न कर सुरक्षित और माँ बापा गोटे जिन कौन से निहाती भाव भाव मोर छुआ जो जाऊे कलेक्टर हवा डाक्तर हवा इंजीनियर हवा बोले से भाव से भावे मोर छुआ भल मनुष्य बनना नहीं जो भल मनुष्य जीवन फायदा फायदा कौन आम घर आम छुआ जो बड़ मन डाक्तर आ व्यवहार शिखी चिड़चिड़ ताको समाज ग्रहण करवा समाज को ग्रहण आई लाइक हिम कहीं समाज सेवा कर किसी काम कर सब समय रोजगार करवाटा बहुत कम
এটা মোর ব্যক্তিগত মত মুই তাকে বিশ্বাস করছি এমএলএ হলা পরে বহুত গোটে টঙ্কা রক্ষা মানে কিন্তু মনে লাগে কিন্তু আমি সে সময়কে এন্তা হিসাবে লগামা যে লোক মনে রাখবার কথা যে ইয়ে জনে ଥିଲା ସବୁ ছাপা ছাড়ি আজ নীতিশ ভাই ধীরে ধীরে ছাপা ছাড়তে লাগুছ আগে বটে লিডার ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ସିଓର ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ଭାଷଣ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଯଦି ଏନ୍ତା ଚାଲିବ ଆର୍ ଟିକେ ଯଦି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯିବ ନାଇଁ ଡୁବି ଏନ୍ତା ତମେ ଯେନ୍ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସୁଛ ଯେନ୍ତା ପଢ଼ବାର୍ କଥା ହେନ୍ତା ପଢ଼ଲେ ତମେ ବଡ଼ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଯିବ ଭଲ ସମାଜରେ ତୁମକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ ଧର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଇଗଲେ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ବାଗରେ ବ୍ୟବହାର ଦେବେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେବେ ପଚାଶ ଦିନ କାଳେ କହିବ ଆସିକି ଗାଳି କରିବ କି ନା ଏ ଭଲ କଲେକ୍ଟର ମହର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପୂଜ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଦେବା ଲାଗି ଶିକ୍ଷା ଦରକାର ଭଲକୁ ଶିଖିଦେଲେ ତାପରେ ବ୍ୟବହାର ଶିଖିବା ସବୁকে ଛାଡ଼ିକିରି ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଆମର ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି ଆମେ କିଛି କରବାର ଅଛି ଆମର ସମୟକୁ ଟିକେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବାର ଅଛି ଘରେ ଦେଲା ପଡ଼ାର ଲାଗି ଦେଲା ଗାଁ ଲାଗି ଦେଲା ଭାରତ ଲାଗି ବି ଦେମା ପୃଥିବୀ ଲାଗି ବି ଦେମା ଆଉ ସବୁ ମାନବ ଜାତି ଲାଗି ବି ଦେବାର ଆଉ ସେଟା ଦେବାର ବେଲେ କାଣା ଖାଲି ଗଛ ଲଗାଲେ ନୁହଁ ଆମେ ଗଛଟା ଲଗାଇ ବି ପାରମା ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦରକାର କି ନାହିଁ ସବୁ ବର୍ଷ ସବୁ ଗଛ ଲଗାସନ୍ ମୁଇଁ ବି ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଗଛ ଲଗାଇଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଯିବ ମୁଁ ଯେନ୍ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ସେନୁ କିଛି ନେବି 70% ବଞ୍ଚିଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ ତାହେଲେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱଟା କାଣା ଲଗାଇଦେଲେ ନୁହଁ ତାହାକୁ ଯତ୍ନବାରକେ ପଡ଼ବା ଆଉ ଯତ୍ନବାରକେ ହେଲେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରବାରକେ ପଡ଼ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବତାବାରେ ପଡ଼ବା ଆମେ ଜଣେ ଲୋକ ତ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରବା ଆମକୁ ପୃଥିବୀକେ ବଞ୍ଚାବାରକେ ପଡ଼ବା ପଡ଼ବା କି ନାହିଁ ଯଦି ନେଚର ଯଦି ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇଗଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ କାଣା ହେବା ବଞ୍ଚବା ତାହେଲେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେନ୍ଟା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ କରବାର ଅଛି ପାଠ ଭଲସେ ପଢ଼ବାର ଅଛି ପାଠ ସାଙ୍ଗେ ଶାଠ ଯେ ଯେନ୍ ଗୀତ ନାଚ ଯାହା ଯେନ୍ଟା ଅଛି ସେ କଳାକୁ ବି ତୁମେ ଦେଖାବାର ଅଛି ଜଣେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗୀତ ଗାଉଛି ସେ ଖାଲି ଘରେ ଗୀତ ଗାଉଛି ତାର ମା ବାପା ବାପା କଥା ବି ନାଇଁ ଗାଉଥିଲା ମା ଖାଲି ଶୁଣୁଥିବେ ଝିଅମାନେ ହଁ କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଇ ଯେନ୍ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଭିତରେ ବସିଛ ତମକୁ ତମର ଆଜ୍ଞାମାନେ ସାର୍ମାନେ ବି ଅଛନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ତମକୁ ସ୍କୋପ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତମ ସେଟା ବି ବାହାର କର ଦୁନିଆ ଦେଖବା ତମ ଉପରେ ତମର ତଳ ପିଢ଼ି ଶିଖିବେ ତମର ଲାଜ ଭାବନା ଡର ଭାବନା ତାହେଲେ ସେଟାকে ଆମେ କାଣା କଲା ଦାନ ଗଲା କିଛି ତମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିଚର ଦୁନିଆର ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ାଲେ ଗୁରୁ ନୁହଁ ଆମେ ଜଣେ ଗୋଟେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ସେଟା ବି ଆମର ଗୁରୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବି ଆମର ଗୁରୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟା ଆମକୁ କାଣା କରସି ତମେ ଦେଖ ବର୍ଷା ଦିନ ଲାଗି ଖୋଦ ନେଇକିରି ଜମଉଥିସି ଜମାସିକିନା ଜମେ ଜୁଳଜୁଳିଆ ପୋକ ବି ଆମର ଗୁରୁ ଜୁଳଜୁଳିଆ ପୋକ ନିଜେ ଜଳୁଛେ ଜୁଳଜୁଳିଆ ପୋକ ନିଜେ ଜଳୁଛେ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଲୋକ ସେ ନିଜକୁ ବି ଦେଲେ ବି ସେ ନିଜେ ଜଳିକି ଦେଉଛି କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜହ୍ନଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ନେଉଛି ତାହେଲେ ଜୁଳଜୁଳିଆ ପୋକ ବଢ଼ କି ଚନ୍ଦ୍ର ବଢ଼ ଆମେ କାହାକୁ ମାରମା ଜୁଳଜୁଳିଆ ପୋକକୁ ମାରମା ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କହିବି ଯେଉଁଟା ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ଜାଗା ନୁହେଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରବାର আর আমার কর্তব্য কাণে পাঠ পড়বারটা ব্যবহার দেবারটা সার ম্যাডাম যাহা বলছেন শুনবারটা আর তার সাথে সাথে আজি যে প্রোগ্রাম হচ্ছে সব প্রোগ্রামে আমি ভাগ নেবার আমাকে দেখে দেবার আছে যে আমি भी অন্যান্য কম নেব ଯାହା ତୁମର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କଳା ଅଛି କିଏ ଦୌଡ଼ି ପାରୁଥିବା କିଏ ଗାଇ ପାରୁଥିବା କିଏ ଲେଖି ପାରୁଥିବା କିଏ ନାଚି ପାରୁଥିବା କିଏ ଖେଳି ପାରୁଥିବା କିଏ ପହଁରି ପାରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ କଳା ଅଛି ନା ସେ କଳାକୁ ତୁମେ ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ନେବ ସେଟାকে ତୁମେ ବାହାର କର ମୁଁ ବି କାହାରିନୁ କମ୍ ନୁହେଁ ତୁମେ ହେଉଛ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ତୁମେ ଆଗକେ କିଏ କାଣା ବନବ କହିପାରମା ମୁଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବନିବି ବୋଲି ଜାଣିଥିଲି ନାଇଁ ଜାଣିଥିଲି ଡାକିଲେ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବୁଝିହେଉଛି କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 2012ରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରୁଥିଲି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା ରଖିଥିବ
पॉजिटिव थिंकिंग जहाँ भी चिंता करबो पॉजिटिव कथा कहबो नेगेटिव कहबा नहीं मोटा करू नहीं पारो इटा मोर द्वारा हो ना पारो इटा कले काना होबा ई सब प्रश्न नहीं आज ये बहिरा ई नंबर मते पेट करवार छै मन रखवार छै पढ़वार छै ताके बुझी जीवे पड़े बुझला पर ऑटोमेटिक तमर भितर रह जाबा आ घुसी देबो आसो यात्रा देखिबा गबा आसो यात्रा देखिबा जीवा बोले फेर आसोटा काना यात्राटा काना सब्जेक्ट भाग ऑब्जेक्ट हमको सब भी बुझिबार पड़बा टिकी निकी खाली और क्षेत्र पाठ पढ़ी देला नहीं हो से और क्षेत्र भीतर स्वर वर्ण केतना আছে व्यंजन वर्ण केतना আছে अतिरिक्त वर्ण केतना আছে स केतना আছে से तीनटा शब्द का जाने ताऊ से दंत से मूर्ति से कहू सेटा को बुझला बुझे जे प्लान मैं टॉपिक रे बाहर जाऊ समस्त को आज गोटे कथा कहमे समस्त छड़ा के सपोर्ट करबा पड़बा हमें पाठ भल के पढ़मा आउ किछि करके राखे देखाबा हमें भी बाहर कम समय हमारे पाखे बहुत कम अच्छे वर्तमान मित्रपुर जाऊँ ओके कल रात शुईबे दिन बेले भी शुईबे गाड़ी शुई समस्त को धन्यवाद और फिर नेक्स्ट में आसले आमको किसी करके देखाबार अच्छे जहाँ भी आम द्वारा जहाँ हो पाठ तो सब पढ़ा कि पाठ सागे आम किसी एक्सट्रा करवार अच्छे थैंक यू नहीं ना ने ठीक अच्छे खेली पार हैं हम आउ दो लाइन कह दूँ आम जो मंदिर को जासु आम क्या कर पूजा कर नड़िया धूपकाठी धरिक जासु भितर बसिक पूजक पूजा कर कि मुई मंदिर के गले क्या कर मुई मंदिर के गले मुझे देखसी जे मंदिर क्या दरकार पड़वा मोर द्वारा क्या हो पार मोर कथा बुझी पार मुझे जब स्कूल के जाए मुझे देखसी जे इन क्या असुविधा एवं गोटे माने शिक्षा रूप गोटे रेगाली निर्वाचन मंडल उदाहरण पहुँचबार के जाऊँ समस्ते डीओ आज्ञा मैंने कम कर बढ़िया डीओ आज्ञा मैंने कम कर गोटे रिव्यू मिलते केते सुंदर काम चलছে पाठ पढ़ा बढ़िया हो और आम तीन ओए भी तो आम गर्व आम तीन नंबर जो तीन ओए भी अच्छे आम गर्व ताले तुम फील करवा तो करमा डन अरे थैंक यू तो क्यों है ना थैंक यू काम है बहुत बहुत धन्यवाद सर आपणकर ये प्रेरणादायी अंकिता नाथ एंड चिन्मय साहू आम कुनी छात्र छात्री को प्रोत्साहित करेंगे प्रमाणपत्र एवं यशस्वी शुभदर्शनी सुंदर राय शुभम समाजसेवी नीतीश अग्रवाल महोदय को सम्मानित करेंगे।